बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो है पीएमए लॉन्ग कोर्स के बारे में। बहुत से बच्चों के मुझे मैसेज आ रहे थे कि सर पाकिस्तान आर्मी में सेलेक्ट होने के लिए हमारी हाइट क्या होनी चाहिए, हमारा वेट क्या होना चाहिए, हमारी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, हमारी क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक कंप्लीट वीडियो बना दूं ताकि आप सब तक ये बातें आसानी से पहुंच जाएं और आप सब लोगों को आपके सवालात के जवाब मैं बखूबी दे सकूं। इंशाल्लाह जी ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो वो आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी तालीम। बहुत से बच्चों का मैसेज आता है कि सर हमारी क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए जिसके तहत हम पीएमए लॉन्ग कोर्स में सेकंड लेफ्टिनेंट के रैंक के लिए अप्लाई कर सकें। बहुत से बच्चों के मुझे मैसेज आए। किसी ने ये पूछा कि जी क्या हम मैट्रिक के बाद अप्लाई कर सकते हैं। किसी ने ये पूछा कि जी मेरा अभी फ़र्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया है तो मैं क्या करूं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि पीएमए लॉन्ग कोर्स में अप्लाई करने के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए। तो जी इसमें सबसे पहले है वो बच्चा जो पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहता है, उसने इंटर का इम्तिहान पास किया हुआ हो। उसने चाहे एफएससी की हो, चाहे एफए किया हो, उसका इंटर का इम्तिहान पास होना चाहिए। उसके बाद ही वो पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। वो बच्चे जिन्होंने ये पूछा कि जी मैट्रिक के बाद, तो मैट्रिक के बाद भी पाक आर्मी आपको अलाउ नहीं करती, इसलिए आपका इंटर का इम्तिहान पास होना ज़रूरी है। जी इसके बाद दूसरी शर्त यह है कि वो बच्चा जो इंटर का इम्तिहान पास कर चुका है, उसको पीएमए में अप्लाई करने के लिए इंटर के इम्तिहान में कम से कम 60% मार्क्स हासिल करना ज़रूरी हैं। अगर वो 59.9% भी मार्क्स हासिल करता है तो पाक आर्मी उसे अलाउ नहीं करेगी कि वो पीएमए में अप्लाई कर सके। लेकिन इस साल यानी 2021 में कोविड-19 की वजह से परसेंटेज कम करके 55% कर दी गई है। यानी 2021 में जो अभी कोर्स आएगा 149 पीएमए लॉन्ग कोर्स, उसमें वो बच्चा जिसने 55% मार्क्स हासिल किए हों वो भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन ये हो सकता है आने वाले दिनों में फिर से बढ़ाकर 60% कर दिया जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि 55% ही चलता रहे। लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि 149 पीएमए लॉन्ग कोर्स में वो बच्चा जिसके 55% मार्क्स हैं वो भी अप्लाई कर सकता है। जी, तो अब हम बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जो फ़र्स्ट ईयर का इम्तिहान दे चुके हैं और उनका फ़र्स्ट ईयर का रिज़ल्ट भी आ चुका है। तो वो बच्चे जिनका फ़र्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आ चुका है और उनके 60% मार्क्स हैं, वो भी पीएमए लॉन्ग कोर्स में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। पाक आर्मी उन्हें अलाउ करती है कि वो फ़र्स्ट ईयर के बाद अगर उनके 60% मार्क्स हैं तो होप सर्टिफिकेट की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं। तो वो बच्चे जो अप्लाई करने के ख्वाहिशमंद हैं फ़र्स्ट ईयर के बाद, वो अपने कॉलेज से होप सर्टिफिकेट बनवा कर उसकी बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एज के बारे में। तो पाक आर्मी का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें जो एज लिमिट है वो है 17 से 21 साल। पाकिस्तानी शहरी जिसकी उम्र 17 से 21 साल हो, वो इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास कर चुका हो, उसमें उसके 60% मार्क्स हों और उसकी एज 17 से 21 साल के दरमियान हो, वो पीएमए लॉन्ग कोर्स में अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा जी पाक आर्मी अलाउ करती है कि वो बच्चा जिसकी एज 17 साल से 3 माह कम है या 21 साल से 3 माह ज़्यादा है तो उसे 3 माह की छूट दी जाती है। यानी उसे रिलैक्सेशन है कि अगर उसकी एज 3 माह कम या ज़्यादा है तब भी पाक आर्मी उसे अलाउ करेगी कि वो पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। जी तो अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो आर्मी पर्सन हैं, जो किसी भी आर्म फोर्स में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो आर्मी में हैं, चाहे वो नेवी में हैं, चाहे वो एयर फोर्स में हैं, किसी भी आर्म फोर्स में हों, तो उनके लिए पाक आर्मी ने कोई एज लिमिट नहीं रखी। उनकी कोई भी एज हो, वो 22 साल के हों, वो 23 साल के हों, 25 साल के हों, जितनी भी उनकी सर्विस है वो पाक आर्मी उन्हें अलाउ करती है कि वो पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो सिविलियंस हैं, जो कोई आर्म फोर्स में खिदमत सर अंजाम नहीं दे रहे, उनके लिए एज लिमिट है 17 से 21 साल। इसके अलावा जो आर्मी पर्सन हैं उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, उनकी कोई भी एज हो वो पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। जी अब हम बात करते हैं हाइट की। वो लोग जो पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी कम से कम हाइट 5 फीट और 4 इंच होनी चाहिए।
میں یہاں پہ ایک بات کلیئر کرتا چلوں، وہ بچے جو یہ سوچ کے چلے جاتے ہیں کہ جی ہمیں تھوڑی بہت ریلیکسیشن مل جائے گی تو پاک آرمی کے لوگ آپ کو بالکل بھی الاؤ نہیں کریں گے۔ اگر آپ کی ذرا سی بھی ہائٹ کم ہوئی تو وہ آپ کو ریجیکٹ کر کے گھر بھیج دیں تو بلا وجہ خوار ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنی ہائٹ چیک کر کے جائیں، اپنا ویٹ جو ہے وہ BMI کے حساب سے چیک کر کے جائیں، اپنی پرسنٹیج جو ہے آپ کی وہ 60% ہو تو ہی جائیں۔ اگر آپ یہ سوچ کے جائیں گے کہ آپ کو وہاں پہ جا کے کوئی ریلیکسیشن مل جائے گی تو اپنی یہ غلط فہمی دور کر لیجئے۔ جی تو ہمارا اگلا پوائنٹ ہے چیسٹ۔ اب ہم بات کرتے ہیں چیسٹ کی۔ وہ بچے جو PMA لانگ کورس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کی جو چیسٹ ہے وہاں پر ان کی ایج لیمٹ کے حساب سے چیک کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اس بات کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری وہاں پہ جا کے چیسٹ کم ہو جائے گی تو خدا نخواستہ میں وہاں پہ ریجیکٹ ہو جاؤں گا یا مجھے وہ گھر بھیج دیں گے، دوبارہ مجھے کوئی چانس نہیں دیں گے۔ آپ نے اپنی پوری محنت کر کے جانی ہے، آپ کو پورا یقین ہو کہ آپ کی چیسٹ اب بالکل آپ کی جسامت کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے تو ہی جائیں۔ اس کے علاوہ اگر وہاں پہ جا کے خدا نخواستہ آپ کی چیسٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو کم سے کم 15 سے 20 دن کا ٹائم دیتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کا چیسٹ کا سائز آپ پورا کر کے آئیں، اس کے بعد ہی ہم آپ کو اگلے پروسیجر کے لیے بھیجیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی باقی ریکوائرمنٹس کے بارے میں۔ اس کے علاوہ جی آپ کا پاکستانی شہری ہونا ضروری ہے، یا آپ کے پاس آزاد کشمیر کا ڈومیسائل موجود ہے تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی آپ کا فزیکلی فٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ فزیکلی فٹ نہیں ہیں تو بھی پاک آرمی کے لوگ آپ کو الاؤ نہیں کریں گے۔ مطلب آپ کی نی ناکنگ کا مسئلہ ہے، آپ کے گھٹنے جڑ جاتے ہیں یا آپ کے بازو کا جو اینگل ہے وہ صحیح نہیں ہے یا آپ کو کم نظر آتا ہے تو بھی وہ آپ کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو سویلین ہیں ان کا غیر شادی شدہ ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ بچہ جو سویلین ہے وہ کسی آرم فورس میں اپنی خدمات سر انجام نہیں دے رہا، اگر وہ شادی شدہ ہے تو وہ آپ ایلیجیبل نہیں ہیں PMA لانگ کورس میں اپلائی کرنے کے لیے۔ لیکن وہ لوگ جو آرمڈ فورسز میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، وہ میرڈ بھی ہیں تو ان کو یہ الاؤ کیا گیا ہے کہ وہ PMA لانگ کورس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن میں پھر سے بتا رہا ہوں کہ جو وہ سویلینز ہیں اگر وہ شادی شدہ ہیں تو وہ ایلیجیبل نہیں ہیں، وہ PMA لانگ کورس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ آپ کا فزیکلی فٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کے جسم پہ کوئی ٹیٹو نہ بنا ہو، آپ کے جسم پہ جلے کا نشان نہ ہو، تب جا کے پاک آرمی آپ کو الاؤ کرے گی کہ آپ PMA لانگ کورس میں اپلائی کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آج کی ویڈیو کا ٹائم ختم ہوا۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ میں آپ تک تمام تفصیلات پہنچا سکوں۔ اس سے پہلے میں نے اپنے چینل پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ PMA لانگ کورس ہے کیا اور اس میں کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ان میں جا کے کیسے پرفارم کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے رہا ہوں، آپ وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بچہ جو PMA لانگ کورس کے لیے پریپریشن کرنا چاہتا ہے تو جو واٹس ایپ گروپ میں نے بنائے ہوئے ہیں پریپریشن کے لیے، میں ان کا لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں۔ تو وہ بچہ جو PMA 149 لانگ کورس کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے وہ گروپ جوائن کر سکتا ہے، پریپریشن کر سکتا ہے۔ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔